শালকলক্রমই যাই খাইজাগিয়া আগলি দলিদি অবৈনগর হাতিগানানি তৈখর সিত্রা তাবুক গজং ওঙै দংখা নাইথথকে স্নাमै তিসাজাখা ডাক্তিনো মন্ত্রী অক্রা ডক্টর মানিক সাহানি ইয়াग्रमै पान्दानि बिसिंतै फियगै रिजाकनाय आबुनि साइ सकां आमचाइ बेराय नायखा आगुलि पुर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार आगुलि दलिनि अबैनगर हातिगानानि शालकलग्रमै जाय खाइजागिया तैखरनो गजों ख्लाइमा सामं पाइनानि बोखागो सगैका सावैमानखा मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहानि याग्रमै दाक्तिनो अ प्रोजेक्टनि इनॉग्रेशन ख्लाइजाकनाय टियार ख्लाइनानि बागै कक्ति सालो थाङै सगैखा आगुलि पुर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार आमचाइ गोनाङै बेराय नायखाते सामं हुमं ओङै दंमारकनो तैयै चेरि नायखा तै तांबायसुकिया बारारकनो दाक्तिनो पाइरिदानि बागै बो दाकि जाखा अ तांबोतांगो तंगो तैखरनि बाबाय ब्रै हिमग्रं नानि आचुगै लेलानानि शेप आकरक शालकलकनि जाय खाइजागिया आमचाइ ताबो गजों ख्लायै लुकुरकनो तंग्रै मानानि अ तांबोतांगो सयना हारमो পৌরনিগম দায়িত্ব নেওয়ার পর আমাদের শহরে আমাদের সরকার আসার পর সমস্ত এই ধরনের পরিত্যক্ত পুকুরগুলি সংস্কার করে সুন্দর করে আলোর ব্যবস্থা করে মানুষকে ব্যবহারযোগ্য করে দেওয়া হয় যেটা বাঙালি সামাজিক ব্যবস্থা করতে পারে এবং এটা ব্যবহার করতে তার প্রয়োজন সেভাবেই অভয়নগর বাজার দীর্ঘ 50-60 বছর ধরে এটা একটা আবর্জনা জায়গা ছিল ডাম্পিং ইয়ার্ডের মতন ব্যবহার করতে মানুষ নোংরা করতে সমস্ত বাড়ির যত আবর্জনা বা কিংবা ব্যবহৃত জল পুকুরে পড়তো এটাকে সংস্কার করার জন্য জেলাবাবু প্রায় সময় বলছেন এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আমাদের আমরা কিন্তু আজকে আমি দেখেছি একদম आमचाइनि लुकुरकनि खुबनि कक अ प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन ख्लाइकाहिनके अबैनगर आमचाइनि जतनि स्लाइ नायथक थाइ ओंगाने हिनि शाखा आशक सिबिया दलिनि नायथक मं बांनाय तंखर काहाम तै लुकुरकनि बागै शाकाहाम तनिनाय तंखर स्नामनानि बागै अ प्रोजेक्टनि बिसिंतै सामं चारिवाने हिनि खाख्लाइ जाखा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।